बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, जहन्नुम के ऊपर बड़ा मशहूर पुल, बिलाशुबा हम सब इस पुल को पार करेंगे। हदीस के मुताबिक सिरात जहन्नुम के ऊपर एक सीधा रास्ता है, हर कोई इस पर से गुजरेगा। प्यारे दोस्तों, क़यामत के दिन हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम 2 दफ़ा सूर फूकेंगे। पहली दफ़ा सूर फूकने पर सिवाय उनके जिनको अल्लाह ताला चाहे, ज़मीन व आसमानों की हर चीज़ उसकी हैबत से लरज़ उठेगी और उसके साथ ही क़यामत बर्पा हो जाएगी। दूसरी दफ़ा सूर फूकने पर सब लोग दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे और फिर अपने रब की तरफ दौड़ेंगे ताकि मैदान हश्र में जमा हो जाएं। जो लोग इस खौफनाक क़यामत में दोबारा उठाए जाएंगे, उन सब लोगों का अमाल का हिसाब दिया जाएगा जो उन्होंने दुनिया में किए होंगे। जैसा कि कुरान मजीद में बताया गया है, दाएं हाथ में अमाल नामा पाने वालों के लिए जन्नत की बशारत होगी, और अगर अमाल नामा बाएं हाथ में या पीछे से दिया जाएगा तो ये जहन्नुम के अजाब की वईद है। कुरान मजीद में सूरह मरियम में इरशाद हुआ है, और कोई भी तुम में से ऐसा नहीं है जिसको दोज़ख से गुजरना ना पड़े। ये तुम्हारे रब की तरफ से तकदीर में शुदरी बात है। ये टेस्ट नहीं है, ये तुम्हारे लिए मुकर्रर है कि तुम सबको आग के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, चाहे कोई जिन हो, इंसान हो या पैगंबर हो, सहाबी हो, नेक हो, बद हो, सबको एक दफ़ा गुजरना पड़ेगा। फिर क्या होगा? फिर हम निजात दे देंगे अहले तकवा को, और जो जालिम है उनको घुटनों के बल उसी दोज़ख में रहने देंगे। प्यारे दोस्तों, एक वो हदीस जो मुस्लिम और बुखारी दोनों में मौजूद है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला जहन्नुम के दोनों सिरों पे एक पुल रखेगा। जहन्नुम को पार करने के लिए एक बहुत बड़ा पुल रखेगा। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मैं अपने उम्मतियों को लेकर उसके ऊपर से गुजरूंगा, और उसके बाद बाकी अंबिया अपने अपने उम्मतियों को लेकर गुजरेंगे, और हर रसूल की ज़बान पर समेत मेरे ये कलमात होंगे, रब्बे सल्लिम, अल्लाह ताला सलामती फरमा, ए अल्लाह सलामती फरमा, ए सलामती फरमाने वाले रब सलामती फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये कलाम भी सिर्फ अंबिया कर रहे होंगे, उनके अलावा किसी को ये पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। अंबिया के अलावा बाकी सब की ज़बानें गुम होंगी। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब लोग पुल सिरात से गुजर रहे होंगे तो पुल सिरात के दोनों जानिब आंकड़े लगे होंगे जिस तरह के कांटे होते हैं, और वो गुजरने वालों को ज़ख्मी कर रहे होंगे और उठा उठा कर मुजरिमीन को दोज़ख में फेंक रहे होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स अपने अपने आमाल के मुताबिक गुजर रहा होगा। कोई सुरीन के बल घसीटता हुआ गुजर रहा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ लोग तेज़ रफ्तारी से गुजर रहे होंगे और बाज़ घसीट घसीट कर गुजर रहे होंगे, और लोग कट कट कर दोज़ख में गिर रहे होंगे। फिर वो दोज़ख में रहेंगे यहाँ तक कि अल्लाह ताला उनके लिए कोई फ़ैसला ना फरमा दे। सही मुस्लिम में एक हदीस है कि हमें ये बात भी पहुँची है कि वो पुल जो है वो तलवार की धार से तेज़ और बाल से ज़्यादा बारीक होगा। ये अल्फाज बिल्कुल सही हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये पुल सिरात जहन्नुम पर रखा हुआ एक पुल है, उस पर से लोगों को गुजरना पड़ेगा और हर शख्स अपने आमाल के मुताबिक गुजरेगा। अब जिनके आमाल नेक होंगे वो बिजली की तरह गुजर जाएंगे विदिन सेकेंड्स। बाज़ हवा की तेज़ी से गुजरेंगे जो उससे कम नेक होंगे, बाज़ घोड़ा सवार या ऊँट सवार की तेज़ी से गुजरेंगे, बाज़ भागते हुए गुजरेंगे, और बाज़ जो है पैदल चलते हुए गुजरेंगे, और बाज़ सुरीन की तरह घसीटते हुए गुजरेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पुल की लंबाई अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, मुझे नहीं मालूम कितनी है। और बाज़ ऐसे होंगे जो कट कट कर दोज़ख में गिर रहे होंगे। इनका मामला फिर बाद में अल्लाह ताला ही तय करेगा कि क्या करना है उनके साथ। जामे तिरमिज़ी में एक हदीस है, हज़रत अनस इब्न मालिक जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 साल तक वज़ू करवाते रहे, बुखारी मुस्लिम में आया है, तिरमिज़ी में अल्फाज हैं, वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या क़यामत के दिन आप मेरी सिफारिश करेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ज़रूर करूँगा। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आप कहाँ होंगे?
آپ مجھے اپنا پتہ بتا دیں تاکہ میں آپ کو تلاش کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پل صراط پر آ جانا، وہاں میرے امتی گزر رہے ہوں گے، میں ان کے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں گا۔ پھر دوبارہ حضرت انس نے فرمایا یا رسول اللہ میں پل صراط پر نہ پاؤں اگر آپ کو، تو آپ نے فرمایا میزان عمل پر آ جانا جہاں لوگوں کے نامۂ اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ پھر حضرت انس نے فرمایا اگر میں وہاں پر بھی آپ کو نہ پاؤں تو کہاں جاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حوض کوثر پر آ جانا، وہاں اپنے امتیوں کو میں مشروب پلا رہا ہوں گا، آسمان کے برابر اس کے برتن ہیں، اور جو کوئی بھی اسے پیے گا وہ پھر پیاسا نہ ہوگا۔ جنت میں یہ مشروب پیاس کی وجہ سے نہیں بلکہ لذت کی وجہ سے پی جائے گی۔ اور پھر کہا کہ اگر وہاں بھی نہ ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے ان تینوں جگہوں پر ہی دیکھنا، ان میں سے ہی کسی ایک جگہ پر ملوں گا۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے اور ساتھ ساتھ آیت بھی پڑھ رہے تھے قرآن کی۔ پہلے آپ نے سورہ ابراہیم کی وہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ شیطان نے کتنے لوگوں کو بہکا دیا، تو جو شیطان کے راستے پر چلا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آپ نے سورہ مائدہ کی وہ آیت پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی قیامت کے دن گفتگو ہوگی، جس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا میں ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو اور تیرا ان کا معاملہ، تیری مرضی تو ان کے عذاب دے یا چھوڑ دے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ ابراہیم نے بھی اپنے امتیوں سے اعلان برات کر دیا اور عیسیٰ نے بھی کر دیا، پر میں کہتا ہوں میری امت میری امت۔ صحیح مسلم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھو کہ اس کو کون سی ایسی چیز ہے جو غم زدہ کر رہی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت، تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر اللہ کی طرف سے بشارت دی کہ اے نبی آپ غم زدہ نہ ہو، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں قیامت کے دن رسوا نہیں کریں گے۔ پیارے دوستوں، پل صراط سے وہی گزرے گا جو نیک اعمال کرنے والا ہوگا۔ ذرا سوچئے کیا منظر ہوگا، اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل صراط، نیچے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ، ابال سے زیادہ باریک اور تلوار سے تیز، ہم اس پر سے کیسے گزریں گے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ نہیں، ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں، مگر یاد رکھیے یہ دنیا صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے۔ میرے پیارے دوستو، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ہم کو موت نہیں آئی، لہٰذا موت آنے سے پہلے پہلے آخرت کے سفر کی تیاری کر لے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتاوا رہ جائے۔ ہمارے پاس لے کر جانے کے لیے صرف اعمال ہی ہوتے ہیں، یہ دنیا کی رنگینیاں یہ سب یہی رہ جاتی ہے۔